नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अजियो का ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं वो बताया था। आज हम अजियो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ठीक ठाक लग रही है प्रोडक्ट, रंगीन है, लूज प्रिंट है। जेंट्स की